멀리 갔으면 그만큼 돌아오는 데 시간이 걸리겠죠. Jika saudara-saudara berjalan jauh, kembali pun agak jauh. 신앙도 마찬가지입니다. Dengan demikian, kehidupan iman juga sama. 본질인 하나님을 알고 사랑하는 것을 추구해야 되는데 의식만 가지고 신앙이라고 착각하는 것입니다. Inti iman adalah mencari Allah, tapi kita memegang liturgi-liturgi saja, sehingga kita memikirkan bahwa ini adalah iman yang benar. 하나님을 알 때 지식적으로, 영적으로, 도덕적으로, 경험적으로 알아야 되는데 지식적으로만 알고 있는 것이죠. Untuk mengenal Allah, kita harus mengenal Allah secara teori, secara rohani, secara moral, dan secara pengalaman. Tapi kita hanya mengenal secara teori saja. Karena itu untuk mengubah kehidupan kita itu sangat-sangat sulit. 지식적으로 알아가는 것이 대단히 중요하지만 그것만으로는 거짓된 신앙에 빠져버리는 것입니다. Mengenal Allah secara teori itu sangat-sangat penting. Tapi kalau kita memegang hanya itu saja, berarti kita menjadi orang Farisi yang memiliki struktur iman yang palsu. 반드시 영적으로 하나님을 알아가야 합니다. Kita harus mengenal Allah secara rohani. 그리고 이렇게 지식적으로 영적으로 하나님을 알아가면 그 다음에 따라오는 삶이 뭐라고 했죠? Ketika kita mengenal Allah secara teori dan secara rohani, maka apa buahnya kita nyatakan? 도덕적으로 삶의 변화가 일어난다는 것입니다. Kita akan mengalami perubahan kehidupan kita secara moral. 사람과 사람과의 관계, Hubungan antara manusia, 재정의 문제, masalah keuangan, 하나님을 기쁘시게 하는 삶 등등 도덕적 영역의 실제적 변화가 일어나는 것이죠. kehidupan yang berkenan kepada Allah. Dengan demikian ada buah-buah secara moral. 이렇게 하나님을 알아가게 되면 이제 우리의 삶의 영역에 풍성한 하나님을 경험하는 일들이 나타나기 시작합니다. Ketika kita hidup kehidupan yang mencari wajah Allah, maka dalam kehidupan kita bisa menyatakan buah-buah secara moral. 여러분 문제 해결을 구하는 기도를 알려주는 대표적인 동화가 있잖아요. Ada salah satu cerita yang menjelaskan doa yang menyelesaikan masalah. 여러분 알라딘의 램프 이야기를 아십니까? Apakah saudara-saudara tahu cerita Aladin, tentang Aladin yang anak-anak suka itu? 그 램프를 소유한 사람이 램프를 문지르면 거인이 나타납니다. Pemilik pelita pelita ada yang sayang jinnya akan muncul dan mendengar permintaan. 그러면 그 지니가 말합니다. 주인이 무엇을 해결해 드릴까요? Jinnya muncul dan berkata kepada pemiliknya, Tuhan, apa yang saya lakukan? 여러분 오늘날 기독교의 하나님을 그 지니처럼 생각하는 사람들이 좋지 않습니다. Sekarang banyak jemaat berpikir tentang Allah seperti jin. 하나님을 믿되 내 문제 해결을 해주시는 분으로 믿는 겁니다. Mereka percaya kepada Allah sebagai Allah yang sebagai jin yang menyelesaikan masalah saya. 여러분 램프의 요정에 그 램프를 문지르는 사람이 그 지니의 뜻이 무엇인지 지니가 무엇을 원하는지 묻는 사람은 아무도 없습니다. Dalam cerita itu pemilik lampu tidak pernah bertanya apa maksud jin dan apa kehendak jin. Betul ya? Betul. 내 문제가 해결되면 지니는 램프에 들어가면 그만인 것입니다. Ketika masalah saya selesai, jin harus masuk di dalam lampu. 근데 기독교의 신앙의 핵심은 본질은 그 하나님을 아는 것이라는 겁니다. Tapi inti kekristenan, inti iman adalah kita mengetahui kehendak Allah. 하나님의 뜻이 무엇인지 아는 것이죠. Kita mengetahui apa kehendak Allah dalam kehidupan saya. 하나님의 의도가 무엇인지 아는 것입니다. Mengetahui apa maksud Allah. 하나님의 마음을 깨닫는 것입니다. Kita mengetahui hati Allah. 그리고 하나님을 사랑하기 때문에 그 하나님의
하나님의 뜻에 내 온 삶을 들여 순종하는 것이 신앙인 것입니다. Karena saya mengasihi Allah, maka saya menyerahkan seluruh kehidupan saya untuk melakukan kehendak Tuhan dan untuk melakukan maksudku. 그런데 우리는 하나님을 믿는다 말할지 모르지만 하나님을 래퍼의 요정처럼 생각하기 때문에 하나님의 역사가 나타날 수가 없는 것입니다. Walaupun kita berkata aku percaya kepada Allah, tapi seringkali kita percaya Allah sebagai jin di dalam lampu. Karena itu Allah yang Maha Kuasa tidak bisa bekerja dalam kehidupan kita. 여러분 우리가 믿는 예수 그리스도는 천지의 주제이십니다. Yesus Kristus yang kita percaya adalah Dia adalah pemilik di seluruh dunia. 그분만이 주 큐리오스가 되십니다. Ia saja mampu menjadi Tuhan, yaitu Kurios. 그래서 우리가 그분께 내 문제를 해결해 달라고 할 게 아니라 하나님의 뜻이 무엇인지를 물어야 합니다. Oleh karena itu kita tidak boleh minta tolong untuk menyelesaikan masalah saya, tapi kita harus bertanya apa maksud Tuhan, apa kehendak Tuhan. 여러분 고대 인도네시아에도 왕들이 있었습니까? Saya percaya di Indonesia juga dulunya ada raja. 그러면 신하들이 그 왕의 앞에 나아가서 자기의 문제를 해결해 달라고 합니까? 아니면 왕의 뜻을 묻습니까? Pada waktu jika ada raja, karya-karyawannya berbicara kepada raja, Raja, tolong selesaikan masalah saya. Atau karyawannya bertanya kepada raja, apa yang saya lakukan? Apa kehendakmu? Pertanyaan apa yang mereka tanya? 왕의 뜻, 왕의 의도, 왕이 말하는 그것이 중요한 것입니다. Yang pentingnya adalah kehendak raja, maksud raja, kemauan raja. Itu penting. 하나님을 아는 이구나 그것을 깨달으면 하나님 얼굴을 구하는 삶으로의 전환이 일어나게 되는 것입니다. Jika saudara-saudara percaya inti iman adalah mengenal Allah, maka saudara-saudara akan mengubah kehidupan saudara sebagai kehidupan yang mencari wajah Allah. 여러분이 이 세미나에 참석한 정말 의의가 있으려면 하나님 얼굴을 구하는 삶으로의 전환이 시작되어야 합니다. Jika tujuan kedatangan di tempat ini, tujuan yang mengikuti seminar Injil Salib terjadi dalam kehidupan saudara-saudara, itu adalah mengubah kehidupan yang mencari wajah Tuhan. 그런데 하나님의 얼굴을 구하는 삶을 이해하려면 하나님의 손을 구하는 삶과 하나님의 얼굴을 구하는 삶의 차이에 대해서 이해하셔야 합니다. Untuk mengetahui kehidupan yang mencari wajah Allah, saudara-saudara harus mengetahui apa artinya kehidupan yang bertangan Allah dan apa artinya mencari wajah Allah. 하나님의 얼굴을 구하는 삶의 특징은 하나님과의 친밀한 교제를 추구하는 것입니다. Ciri khas kehidupan yang mencari wajah Allah adalah ia berusaha keakraban dengan Tuhan. 하나님의 마음을 깨닫고 그 마음에 따르고 순종하는 삶을 포함합니다. Kehidupan itu termasuk kehidupan yang mengetahui hati Allah dan mau menaati kehendak itu. 여러분 어떻게 하나님의 마음을 아는지 궁금하시죠? Pasti saudara-saudara ingin tahu bagaimana kita akan tahu hati Tuhan. 그 하나님의 마음을 뜻을 알려면 하나님 얼굴을 구하는 삶으로의 전환이 되어야 한다는 것입니다. Untuk mengetahui hati Tuhan, kita harus mengubah kehidupan kita dengan kehidupan yang mencari wajah Allah. 근데 하나님의 얼굴을 구하는 삶이 있는가 하면 하나님의 손을 구하는 삶이 있습니다. Ada kehidupan yang mencari wajah Allah, tapi juga ada kehidupan yang mencari tangan Allah. 여러분 어쩌면 지금 제가 말하는 이 십자가복음 책에서 말하는 여주범 목사님이 말하는 하나님의 얼굴을 구하는 삶, 손을 구하는 삶이라는 이 단어를 처음 들은 분도 있을지 모릅니다. Kemungkinan besar kebanyakan orang di antara saudara-saudara pertama kali mendengar kehidupan yang mencari wajah Allah dan kehidupan yang mencari tangan Allah. Benar? 하나님의 얼굴 구하는 삶, 하나님의
구하는 삶을 처음 들었다는 분 한번 손들어 보실래요? Orang yang pertama kali saya dengar dari tempat ini, coba angkat tangan. 나는 들어봤다는 분 손들어 보실래요? Terima kasih. Saya sudah mendengar, coba angkat tangan. Kurang jelas. Apakah saudara-saudara pernah mendengar kehidupan yang mencari wajah Allah? Pernah dengar? Barusan kan dengar, Bapak mau ngangkat tangan sih? 우리 예시군요. Galku sepertinya ini. Ada beberapa orang ya. 자 그러면 하나님의 Kalau kami 얼굴을 ikut 구하는 seminar 삶과 apa 손을 ikut 구하는 bedah 삶의 buku kan? 차이에 대해서 Ya, 말해보세요. kalau kami yang udah pernah karena ikut bedah Jika buku. pernah dengar, coba jelaskan apa perbedaan antara kehidupan yang mencari wajah Allah dan kehidupan yang mencari tangan Allah. Apa perbedaan? Kita pertolongan. Mencari tangan Allah belum, mencari wajah Allahnya sudah. Berarti tahu. Karena tidak tahu mencari kehidupan yang mencari tangan Allah, Wajah Allah, pasti tidak mencari mungkin kehendak mengerti mencari Allah, wajah mencari Allah. dekat Allah. Jadi satunya fokus sama Allah, satu fokus manusia, ke manusia itu. 자 성경에서 하나님의 얼굴을 구하는 삶을 살았던 대표적인 인물이 모세입니다. Ini adalah bab 7 ya. Sekarang berbicara tentang bab 7 sambil melihat buku sambil mendengar. Pasti akan efektif. 하나님의 손을 구하는 삶을 살았던 대표적인 인물은 광야의 이스라엘 백성들입니다. Contoh orang yang hidup kehidupan yang mencari wajah Allah dalam Musa. Contoh yang baik orang yang hidup kehidupan yang mencari tangan Allah adalah orang Israel ketika tinggal di padang gurun. 여러분 모세도 이스라엘 백성들도 똑같이 광야에 있었습니다. Musa dan umat Israel tinggal bersama-sama di padang gurun. Iya. 그런데 모세는 하나님의 얼굴을 구하는 삶을 살았고 이스라엘 백성들은 하나님의 손을 구하는 삶을 살았습니다. Walaupun mereka hidup zaman yang sama, tapi Musa hidup kehidupan yang mencari wajah Allah, tapi bangsa Israel hidup kehidupan yang mencari tangan Allah. 여기 세미나에 참석한 분들 중에서도 하나님의 얼굴을 구하는 삶으로 전환이 되는 분이 있고 계속해서 하나님의 손을 구하는 삶을 살 수도 있다는 것입니다. Berarti walaupun saudara-saudara mengikuti seminar Injil Salib, setelah pulang dari di sini ada orang yang hidup kehidupan yang mencari wajah Allah, tapi ada orang yang hidup kehidupan yang mencari tangan Allah. 그럼 우리가 잠자고 있을 때는 잠들고 있는 걸 압니까 모릅니까? Ketika kita tertidur, apakah kita menyadari saya tertidur? 잠에서 깨어나야만 내가 자고 있었구나 하는 걸 알죠. Ketika kita bangun, maka saya menyadari bahwa saya sudah tertidur. 여러분 하나님의 손을 구하는 삶에도 특징들이 나타나게 돼 있습니다. Bagi orang yang hidup kehidupan yang mencari tangan Allah, ada menyatakan ciri khasnya. 하나님의 얼굴을 구하는 삶에도 그 특징들이 나타납니다. Bagi orang yang hidup kehidupan yang mencari wajah Allah juga menyatakan ciri khas. 여러분 교재에 보게 되면 하나님의 손을 구하게 되면 5가지 특징이 나타난다는 겁니다. Ketika saudara-saudara mencari tangan Allah dalam kehidupan saudara-saudara menyatakan 5 macam gejala-gejala ciri 첫 khas. 번째가 하나님을 근심케 합니다. Yang pertama, ia mendukakan Allah. 두 번째가 하나님의 길을 모르게 됩니다. Dan mereka tidak mengetahui jalan Allah. 세 번째가 불신이 가득합니다. Dan penuh dengan ketidakpercayaan. 네 번째는 세상 사랑이 다루어지지 않습니다. Dan ia tidak bisa menangani kasih dunia. 다섯 번째 참다운 순종이 없습니다. Baginya tidak ada ketaatan yang benar. 자, 이 하나하나를 좀 살펴보겠습니다. 하나님을 근심케 한다. Kita akan mengamati satu persatu. Yang pertama, mendukakan Allah. Membuat Allah juga. Burukan.
광야의 이스라엘 백성들을 보면 이 하나님의 손을 구하는 전형적 특징이 나타납니다. Orang Israel yang tinggal di padang gurun, mereka selalu menyatakan ciri kasih itu. 히브리서 3장 7절에서 10절까지 한번 읽어보겠습니다. Kita akan membaca bersama-sama Ibrani pasal 3 히브리서 3장 7절에서 10절. Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 10. Ayat 7 sampai 10 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan cara memuji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. 여러분 히브리서는 신약 성경입니다. Kitab Ibrani adalah kitab perjanjian baru. 신약 시대의 성도들을 가르치기 위한 성경이죠. Kitab Ibrani adalah kitab yang mengajar jemaat dalam perjanjian baru. 그런데 이 히브리서는 이름처럼 구약 성경을 배경으로 기록되어 있습니다. Dan kitab ini latar belakangnya adalah perjanjian lama seperti nama buku itu. 특별히 히브리서 3장은 광야의 이스라엘 백성들의 모습을 기록하고 있습니다. Khususnya pasal 3 menggambarkan gambar-gambar yang ada di dalam di padang gurun. 그런데 이 히브리서 3장 7절을 보면 광야의 이스라엘 백성들이 하나님을 근심시킨 것을 보게 됩니다. Melalui Ibrani pasal 3 ayat 7 kita bisa melihat bangsa Israel memurkai Allah, membuat Allah murka. 여러분 이스라엘 백성들은 자신들이 하나님을 근심시키고 있다는 사실을 몰랐습니다. Bangsa Israel yang ada di padang gurun, mereka tidak tahu mereka sedang membuat Allah murka. 하나님이 애굽에서부터 모세를 통해서 자신들을 건져내었기 때문에 하나님이 자기들을 기뻐한다고 생각했습니다. Mereka berpikir Allah berkenan kepada mereka dan mereka berkenan kepada Allah karena Allah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. 그러나 이 히브리서 3장을 보게 되면 이스라엘 백성들은 철저하게 하나님을 근심시키는 삶을 살았습니다. Ketika kita membaca Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 10, kita menyadari bahwa bangsa Israel yang ada di padang gurun membuat Allah murka. 어떤 사람들은 이 광야의 이스라엘 백성들은 구약 사람이기 때문에 신약의 우리와는 상관이 없다고 생각할 수 있습니다. Ada yang berpikir bangsa Israel, perbuatan bangsa Israel yang ada di padang gurun adalah orang-orang yang tinggal di perjanjian lama. Oleh karena itu, kita yang tinggal di perjanjian baru tidak ada kaitan dengan mereka. 근데 여러분 기억하십시오. Tapi 우리는 saudara-saudara 은혜의 semua, 시대에 살고 있습니다. memang saudara-saudara dan saya hidup di zaman kasih karunia. 그런데 히브리서는 구약 백성을 예로 들어서 우리의 삶을 경고하고 있는 것입니다. Tapi kitab Ibrani memperingatkan kita yang tinggal di dalam perjanjian baru dengan contoh yang ambil dari perjanjian lama. 이 성경에 보면 이스라엘 백성들은 하나님을 분노케 했습니다. Melalui ayat itu kita tahu bangsa Israel yang ada di dalam padang gurun membuat Allah murka. 하나님의 분노가 불처럼 타오르게 했죠. Dan murka Allah menyala-nyala seperti api. 하나님의 손을 구하는 삶을 살게 되면 자신도 모르는 사이에 하나님을 근심케 하게 됩니다. Ketika saudara-saudara hidup dalam kehidupan yang mencari tangan Allah, sadar atau tidak sadar, saudara-saudara membuat Allah murka. 하나님을 분노케 할 수밖에 없죠. Karena kehidupan itu membuat Allah murka. 하나님의 손을 구하는 사람들이 하나님을 근심케 하면서도 그 사실을 모르는 이유는
하나님의 행사와 신임 사이의 관계를 모르기 때문에 그렇습니다. Kenapa mereka akan hidup kehidupan yang mencari tangan Allah walaupun mereka membuat Allah murka? Kenapa melakukan demikian? Karena mereka tidak tahu rencana Allah dan maksud Allah. 여러분 저기 히브리서 3장 9절에 보면 이스라엘 백성들은 40년 동안 하나님의 무엇을 보았죠? Kalau kita melihat Ibrani pasal 3 ayat 9, selama 40 hari mereka apa yang mereka melihat? 40년 동안 나의 행사를 보았느니라. Mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. 제가 궁금한데 이 인도네시아 성경어로 행사라는 단어가 무슨 말입니까? Perbuatan ibarat 행동. 행동, 액트. 그렇죠. 하나님의 행하심. 여러분 광야의 이스라엘 백성들은 하나님의 행하심을 보았습니다. Umat Israel di padang gurun selalu melihat perbuatan Allah. Bagaimana Allah lakukan. 여러분 하나님의 행하심이 뭐죠? Apa itu perbuatan Allah? Perbuatan Allah. Itu apa? 하나님의 행동이 뭐죠? Apa itu perbuatan Allah? 홍해가 갈라지는 Membela laut merah. 40년 동안 만나가 내리는 일, Yaitu Yang awal. mana 40 tahun lamanya 안석에서 물이 나오는 일, mengeluarkan air dari batu, 메추라기가 자신들의 품으로 날아오는 일, burung puyung datang. 낮에는 구름 기둥, 밤에는 불 기둥이 함께하는 일, Pada waktu ada tiang awan dan pada waktu malam tiang api. 여러분 이 하나님의 행위가 놀라워요, 안 놀라워요? Perbuatan Allah itu sungguh ajaib atau tidak? Sungguh ajaib. 여러분의 삶에도 이 하나님의 행위가 나타났으면 좋겠어요? 안 나타났으면 좋겠어요? Bagaimana jika perbuatan Allah dinyatakan dalam kehidupan saudara atau tidak mau dinyatakan dalam kehidupan saudara? Mau. 당연히 원하죠. Pasti mau. 근데 문제는 여러분 이 놀라운 하나님의 행위가 행동이 우리의 삶에 나타나면 우리의 믿음이 좋아질 것 같아요? 믿음이 추락할 것 같아요? Tapi satu pertanyaan saudara harus berpikir, ketika perbuatan Allah dinyatakan dalam kehidupan saudara-saudara, pada waktu itu apakah iman saudara akan bertumbuh atau akan berkurang? Bertumbuh atau berkurang? Dua-dua ada bisa bertemu. Jawaban yang paling enak adalah dua-duanya ya. Tidak salah, tidak benar. 여러분이 목회하는 교회에서 여러분이 기도하면 암환자가 나아요. Coba berpikir, dalam gereja saudara, ketika saudara-saudara mendoakan orang sakit kanker ia sembuh. 재정 문제가 있는 사람을 위해서 기도하면 재정 문제가 해결돼요. Ketika pendeta mendoakan orang yang mengalami kesulitan ekonomi, maka ia menyelesaikan masalah itu. 관계가 문제가 있는 사람을 위해서 기도하면 관계가 해결돼요. Ketika pendeta mendoakan orang yang mengalami kesulitan dalam hubungan antara manusia, maka ia menyelesaikan masalah itu. 하나님의 행하심이 나타나는 Dengan demikian menyatakan perbuatan Allah dalam gereja sekarang. 그러면 우리는 하나님이 나를 기뻐한다고 생각할까요? 하나님이 나를 분노한다고 생각할까요? Pada waktu itu, apakah saudara-saudara berpikir? Apa yang saudara-saudara berpikir? Apakah Allah mengasihi saya atau Allah memurkai saya? Mengasihi. Mengasihi. Atau jadi saran tak 바로 이 문제를 우리가 잘 이해해야 해요. Kita harus memahami masalah ini dengan benar.
여러분이 40년 동안 하나님의 행하심이 나타난 이스라엘 백성들에게 저기 17절을 보세요. 히브리서 3장 17절. Coba melihat Ibrani pasal 3 ayat 17. 40 tahun lamanya Allah menyatakan mujizatnya kepada bangsa Israel di padang gurun. 히브리서 3장 17절 같이 Mari kita 읽어보세요. membaca pasal 3 ayat 17. 1, 2, 3. Dan siapakah yang berkata 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang 여러분 여기 17절에 보면 하나님의 행사가 40년 동안 나타났는데 하나님은 그 40년 동안 이스라엘 백성들을 향해서 분노했다라고 기록하고 있어요. Dari ayat ini berkata bahwa selama 40 tahun lamanya Allah menyatakan mujizat kepada bangsa Israel di padang gurun. Tapi ayat ini berkata bahwa selama 40 tahun lamanya ia murka kepada mereka. 여러분 하나님의 놀라운 역사들이 나타난다 해서 그것이 하나님이 나를 신임하는 것이 아님을 깨달아야 합니다. Saudara-saudara harus menyadari bahwa ini, walaupun saudara-saudara menyatakan mujizat Tuhan, walaupun Allah menyatakan mujizat Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara, ini bukan bukti kepercayaan Allah, bukan bukti kesayangan Allah. Amin. 우리는 하나님의 행하심과 신임 사이의 관계를 잘 모르기 때문에 하나님의 놀라운 역사들이 나타나면 하나님이 나를 신임한다고 착각합니다. Karena kita belum tahu hubungan antara perbuatan Allah dan kepercayaan Allah. Oleh karena itu, seringkali kita berpikir jika Allah menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita, kita salah paham bahwa Allah mengasihi saya. Allah percaya pada saya. 하나님의 행하심과 하나님의 신임은 별개의 것이다. Pola pikir Perbuatan Allah dan kepercayaan Allah itu beda. Tidak ada kaitannya. 여러분 오늘날 한국의 성도들은 하나님이 기뻐하는 것이 무엇인지 전혀 관심도 없으면서 자기의 문제를 구하고 그것이 응답되면 하나님이 자신을 기뻐한다고 착각합니다. Banyak jemaat di gereja Korea, mereka tidak mau memperhatikan kehendak Allah. Ketika masalahnya diselesaikan melalui doanya, mereka mengira Allah mengasihi saya. 하나님의 능력과 은사들을 자신의 명예와 안락을 위해서 사용하면서도 자기를 통해서 그 하나님의 능력이 나타나면 하나님이 자기를 사랑한다고 착각합니다. Walaupun Allah menyatakan mujizatnya, menyatakan kasihnya melalui seseorang, tapi seseorang berpikir Allah mengasihi 교회만 karena 성장하면 menyatakan mujizatnya. 교회만 성장하면 삶이나 자세나 태도가 철저하게 하나님을 떠나 있는데도 교회가 성장한다 해서 하나님이 자신을 기뻐한다고 착각합니다. Ketika gerejanya bertumbuh, maksud saya menambah jumlah jemaat. Walaupun kehidupan jemaatnya meningkatkan angka, tapi pendeta berpikir Allah mengasihi saya karena gereja yang ia layani semakin bertumbuh. 여러분 인도네시아 교회는 어떻습니까? Bagaimana keadaan gereja di Indonesia? 하나님의 행하심만 나타난다면 하나님의 신임이 함께한다고 착각하기가 쉽죠. Jika gereja menyatakan kuasa Tuhan, jika gereja menyatakan mujizat Tuhan, kita salah paham Allah mengasihi saya. 하나님의 놀라운 역사들이 나타나기 때문에 내가 지금 하나님을 근심시키고 하나님을 분노케 하고 있다는 사실을 인식조차 못하기가 쉽다는 겁니다. Dengan demikian kita mudah salah paham ketika Allah menyatakan mujizatnya, ketika Allah menyatakan kasih karunia kepada kita. Seringkali kita berpikir Allah mengasihi saya, walaupun kehidupannya sudah jauh dari inti iman. 오늘날 목회자들은 기도만 응답되면 자신이 하나님과 친밀한 관계에 있다고 생각합니다. Sekarang kebanyakan jemaat dan pendeta berpikir ketika ia berdoa dalam nama, maka ia berpikir saya akrab dengan Tuhan. 하나님의 은사와 부르심에는 후회가 없습니다.
panggilan Allah dan kasih karunia Allah tidak ada kesalahan. 그래서 우리가 하나님의 은사를 잘못 사용해도 그 즉시 은사가 없어지는 것은 아닙니다. Oleh karena itu walaupun kita berbuat salah, kasih karunia dan karunia-karunia roh tidak akan hilang secara langsung. 하나님의 은사가 많이 나타난다 해서 하나님의 신임도 함께하는 것이 아님을 기억해야 합니다. Saudara harus ingat bahwa walaupun karunia-karunia roh sering dinyatakan, ini bukan bukti kepercayaan Allah, bukan bukti kesayangan Allah. 여러분 광야 이스라엘 백성들은 예수님 시대를 제외하고는 가장 많은 기적을 매일매일 경험한 사람들입니다. Bangsa Israel yang ada di dalam padang gurun adalah jemaat yang paling sering melihat mujizat Allah selain zaman Yesus. 그런데도 하나님은 이스라엘 백성들을 바라보면서 근심하였고 분노하였다는 사실이에요. Tapi ketika Allah melihat bangsa Israel di padang gurun, Dia selalu merasa sedih dan merasa marah kepadanya. 그래서 우리가 오늘 이 시간에 하나님의 행사와 하나님의 신임 사이를 분명하게 깨달아야 하겠습니다. Oleh karena itu hari ini saudara-saudara harus menyadari bahwa hubungan antara kepercayaan Allah dan perbuatan Allah. 여러분 하나님은 사울 왕을 기뻐하지 않았죠. Allah tidak berkenan kepada Raja Saul. 그런데 그 사울 왕에게는 예언의 기름 부음이 부어졌습니다. Tapi bagi Raja Saul dicurahkan roh bernubuat. 사울 왕은 하루 종일 예언할 수 있는 그런 왕이었습니다. Raja Saul adalah raja yang mampu bernubuat selama 1 hari. 그런데도 하나님은 사울 왕을 버리기로 작정하셨습니다. Walaupun begitu, Allah mengambil keputusan akan membuang Saul. 은사가 나타나는데도 하나님의 신임은 함께하지 않는 겁니다. Walaupun menyatakan karunia-karunia roh, tapi tidak menjamin kepercayaan dari Allah. 이유가 무엇입니까? Apa alasannya? 사울 왕은 지속적으로 하나님의 말씀에 불순종했습니다. Karena Raja Saul terus-menerus melanggar perintah Allah. 결과적으로 하나님의 임재가 끊어졌습니다. Akhirnya kehadiran Allah dilenyap daripada. 하나님의 신임이 사라져버린 겁니다. Karena kepercayaan Allah itu dilenyapkan daripadanya. 놀라운 사실은 하나님의 신임이 거두어졌음에도 불구하고 사울 왕은 그때부터 20년을 더 이스라엘을 다스렸다는 사실입니다. Hal yang ajaib adalah walaupun kepercayaan Allah diambil, walaupun kehadiran Allah diambil, tapi Raja Saul tetap memerintah Israel lebih dari 20 tahun lama. 교회가 지금 성장하고 놀라운 하나님의 기적들이 나타난 데서 하나님의 신임이 함께하는 것이 아닐 수도 있다는 것을 깨달아야 합니다. Kita harus menyadari bahwa walaupun gereja saya semakin bertumbuh dan semakin berjalan dengan baik, hal itu tidak membuktikan kepercayaan Allah. 반면에 하나님은 다윗을 택하십니다. Tapi melainkan Allah memilih Daud. 그런데 그 다윗의 삶에는 사울 왕에게 쫓겨다니는 고난의 연속이었습니다. Walaupun Daud diurapi oleh Allah, tapi kehidupannya selalu dikejar oleh Raja Saul untuk membunuh dia. 10년 동안 하루도 편하게 발 뻗고 잠을 잘 수 없었어요. Selama 10 tahun, ia tidak bisa tidur dengan baik. 1 hari pun tidak bisa tidur dengan baik. 들판으로 산으로 동굴로 도망다니며 숨어 지내야 했습니다. Dia selalu mengungsikan dirinya dari gunung atau padang gurun, gua dan lain-lain. 고난의 연속의 삶이었죠. Berarti kehidupannya mengalami kesulitan yang amat parah. 그런데 하나님께서는 다윗에게 하나님의 신임을 허락하셨습니다. Tapi Allah mempercayai Daud. 여러분 하나님의 신임이 임하면 하나님의 친밀함을 나타내십니다. Ketika ada kepercayaan Allah, pasti dinyatakan keakraban dengan Allah. 그래서 성경은 다윗을 하나님의 마음의 합한 자라고 표현하고 Oleh 있습니다. karena itu Alkitab berkata bahwa Daud berkenan kepada Allah.
하나님 자신을 계시하십니다. Allah menyatakan dirinya kepada tahu. 하나님의 목적을 계시하십니다. Allah menyatakan maksudnya kepada tahu. 하나님 자신을 계시하십니다. Allah menyatakan dirinya kepada tahu. 하나님의 신임이 임할 때 하나님의 친밀함이 회복되는 것입니다. Ketika ada kepercayaan Allah, maka keakraban Allah akan dipulihkan. 잠시 후에 하나님의 신임은 어떻게 임하는지를 살펴보겠습니다. Nanti saya akan mengamati bagaimana kepercayaan Allah akan datang kepada kita. 하나님의 손을 구하는 즉 문제 해결만을 위하여 하나님께 나아가게 되면 문제가 해결돼도 하나님의 신임은 임하지 않습니다. Ketika kita datang kepada Allah untuk menyelesaikan masalah, kata lain, ketika kehidupan yang mencari tangan Allah, kepercayaan Allah tidak akan datang kepada kita. 여러분 제가 1월달에 이스라엘 광야를 갔다 왔습니다. Ya, bulan Januari lalu saya pernah mengunjungi di padang gurun di Israel. 그런데 그 광야를 가보니까 제가 생각했던 것보다 더 힘든 지역입니다. Ketika saya mengunjungi padang gurun, tempat itu adalah tempat yang sangat sulit daripada apa yang saya bayangkan. 끝도 없이 사막이 계속 이어지는 그런 곳이었습니다. Saya melihat ada padang gurun yang luas tanpa melihat ujung itu. 버스를 타고 가는데 8시간을 가도 계속 사막이었어요. Saya naik bus dan berjalan 8 jam lamanya, padang gurunnya tetap sama. 여러분 그 길을 40년간 걸어간다고 생각해 보세요. Coba berpikir, jika saudara-saudara berjalan di padang gurun selama 40 tahun lamanya, apa yang saudara-saudara akan alami? 거기 안내를 하시는 분이 여름철 더울 때는 50도가 넘어간다고 합니다. Guide yang bersama-sama kami berkata kepada saya, pada waktu musim panas suhunya hampir 50 derajat Celcius. 여러분 인도네시아 32도는 천국입니다. Kalau 32 derajat Celcius di Indonesia itu adalah surga. 여러분 이 푸른 이 자연을 보십시오. Coba dilihat alam yang berhijau ini. 얼마나 아름답습니까? Berapa indahnya di Indonesia. 근데 여러분 그 광야에는 이런 나무가 단 한 그루 없습니다. Di dalam padang gurun tidak ada satu pohon pun, 물이 없습니다. juga tidak ada air. 물 마시고 싶어도 물이 없어요. Walaupun ingin minum air, tapi tidak ada air di sini. 지금 여러분 앞에는 물이 다 제공되고 있죠. Tapi di depan saudara-saudara, setiap orang memiliki beberapa air. 근데 여러분에게 오늘 하루 동안 물을 마시지 마세요 한다면 얼마나 힘들까요? Jika saya berkata bahwa sepanjang hari ini saudara-saudara tidak boleh minum air, apa yang saudara-saudara lakukan? Ulang. 지난주에 제가 땅콩을 먹다가 목이 걸렸어요. Minggu yang lalu di Korea saya makan kacang tanah. Keselak. tersendak, terselak. Iya. 제가 차를 타고 가고 있었어요. Pada waktu itu saya menyubil mobil. 근데 기침이 막 나는 거예요. 목이 걸렸어요. Tiba-tiba saya mulai berbatuk karena kacang tanahnya ada di sini. 기침 계속 나기 시작했어요. Karena itu batuknya terus menerus. 목이 막 찢어지는 것 같았어요. Saya merasa tenggorokan saya mulai sobek. 그때 제가 깨달았어요. Pada waktu itu saya menyadari satu hal. 아 잘못했다가 이러다가 죽을 수도 있겠구나. Kemungkinan besar saya bisa mati seperti ini. 제가 그래서 급히 차를 돌려가지고 마트에 가서 물을 사서 마셨어요. Karena itu saya langsung mencari Indomaret beli air. 여러분 광야의 이스라엘 백성들은 마트가 있나요? Apakah di padang gurun ada Indomaret? 우물이 있나요? Apakah di sini ada sumur? 하늘에서 태양이 내려지고 있고 Di atasnya ada mataharinya tarik sekali. 어떤 그늘도 없어요. Di sini tidak ada naungan apa-apa.
아이들은 목이 마르다고 엄마 아빠가 목말라 외치는데 불 물이 없어요. Pasti anak-anaknya berteriak, Mama, Papa, saya haus, di mana air? Mereka berteriak demikian. 여러분 그런 상황에서 여러분이라면 뭘 구하겠습니까? Dalam keadaan demikian, apa yang saudara-saudara minta kepada aku? Air. 당연히 물을 구하겠죠. Pasti akan minta air. 여러분 이게 문제라는 겁니다. Tapi ini adalah masalah. Iya. 너무나 절박해서 물을 구해요. 하나님이 반석에서 물을 내게 하시는데 그것이 하나님을 분노케 한다는 겁니다. Karena haus sekali, maka mereka minta air. Allah mendengar dan Allah memberi air dari batu. Tapi hal itu membuat Allah murka. 하나님은 그 절박한 상황에서도 물이 아니라 하나님께로 돌아오기를 원하십니다. Walaupun keadaannya begitu serius, begitu kritik, tapi Allah menghendaki mereka mencari Allah. Mereka kembali kepada Allah, bukan minta air. 근데 이스라엘 백성들은 하나님께는 아무 관심이 없어요. Tapi bangsa Israel tidak mau memperhatikan Allah. 하나님 아는 그 관심 없었습니다. Mereka tidak mau mengenal Allah. 하나님 사랑하는 그 관심 Mereka 없었습니다. tidak memperhatikan mengasihi Allah. 하나님 마음 깨닫고 순종하는 그 관심 없었습니다. Mengerti tentang kehendak Allah dan mengerti hati Allah itu bukan menjadi persoalan mereka. 내가 지금 목이 마르다는 겁니다. Yang pentingnya adalah aku haus. 우리 가족이 지금 목이 마르다는 겁니다. Yang pentingnya adalah keluarga kami sedang menuju kematian karena kehausan. 내 사랑하는 아들, 딸이 지금 목이 말라 죽어간다는 겁니다. Anakku yang kukasihi sedang menuju kematian karena kehausan. 그래서 하나님을 향해서 이 문제 해결해달라는 게 그들의 마음이었습니다. Oleh karena itu kiranya Tuhan menyelesaikan masalah ini. Itu adalah hati mereka, pikiran mereka. 하나님 자신에게는 아무 관심이 없습니다. Dengan demikian mereka tidak mau memperhatikan Allah. 여러분 최근에 그 한국에서 어떤 유명한 탤런트가 문제가 생긴 일이 있었습니다. Sekarang ya ada bintang film di Korea yang sangat-sangat terkenal menghadapi masalah yang serius, 마약 문제였어요. yaitu ia pakai narkoba. 이 사람이 4가지 종류의 마약을 이렇게 취했습니다. Ia makan 4 macam narkoba. 4 macam narkoba. 자, 여러분이 부자 아빠라고 한번 상상해 보세요. Coba pikirkan jika saudara-saudara adalah ayah yang sangat-sangat kaya. 여러분 너무나 부자이기 때문에 자녀들이 원하는 거 다 해줄 수 있다고 생각합시다. Karena saudara-saudara sangat kaya, oleh karena itu apa yang anaknya minta saudara-saudara mampu mengabulkan. 원하는 대로 집도 사줄 수 있고 차도 사줄 수 있고 원하는 대로 다 해줄 수 있어요. Saudara-saudara mampu membeli rumah dan kasih kepada anak, mampu membeli mobil yang mewah dan kasih kepada anak. Dengan demikian, apa yang anaknya minta kepada saudara-saudara, saudara-saudara mampu mengabulkan. 근데 그 아들이 마약 중독자예요. Tapi jika anak itu sudah mabuk dengan narkoba, 그래서 아버지에게 돈을 달라고 합니다. maka ia minta uang kepada saudara-saudara. 처음에는 돈을 줍니다. Yang pertamanya pasti akan kasih uang. 여러분 아들은 아버지가 돈을 주기 때문에 아버지가 자기를 사랑한다고 생각합니다. Anaknya berpikir karena ayahnya kasih uang kepadanya, maka ia berpikir ayah mengasihi saya. 아버지가 자기를 신임한다고 생각합니다. Dan ia percaya Papa mempercayai dia. 근데 아버지가 이 아들이 돈을 가져가서 마약을 한다고 하는 것을 알았다고 합시다. Jika saudara-saudara tahu anak saudara menggunakan uang itu untuk membeli narkoba, 그러면 아버지가 아들이 돈 달라고 할 때 돈을 주면서 기뻐하겠습니까? pada waktu ketika anaknya minta uang, apakah saudara-saudara senang untuk memberi uang kepada anak yang akan membeli narkoba? 아들이 소원하는 걸 주면서도 아들을 신임하겠습니까? Walaupun ia mengabulkan permintaan anak, apakah saudara-saudara mempercayai anak itu? 아버지는 근심할 겁니다. Pasti ayahnya khawatir.
아들을 보면 속이 터질 겁니다. Ketika melihat anaknya, ia sangat-sangat gelisah dan sangat-sangat marah. 아들이 아버지에게 찾아와서 때를 쓰고 행패를 부리기 때문에 원하는 것을 주면서도 염려하고 근심할 것입니다. Karena anaknya datang kepada papa dan minta uang dengan hati yang keras, dengan kemarahan. Oleh karena itu, walaupun ia memberi uang kepada anak, tapi ia merasa sedih, ia merasa marah. 여러분, 이 아들은 아버지의 마음에 관심이 없어요. Anak itu tidak mau tahu hati papa, tidak mau mengerti hati papa. 아버지의 고민이 뭔지, 아버지가 뭘 원하는지 이 아들은 관심이 없습니다. Ia tidak mau tahu apa yang papa menghendaki, apa yang papa pikirkan. Anaknya tidak mau peduli. 오직 자기 문제에만 관심이 있을 Yang 뿐이죠. pentingnya adalah ia ingin membeli narkoba, yaitu ia memperhatikan masalahnya sendiri saja. 아버지가 아들이 요구하는 것을 다 채워준다 하더라도 신임은 함께하지 않는 거예요. Walaupun papa mengabulkan permintaan anak, tapi papa tidak pun percaya pada anak. 왜냐하면 이 아들이 삶을 돌이켜 아버지의 마음 알기를 원하지 않기 때문에. Karena anak itu tidak mengubah hatinya, tidak mengubah kehidupan yang mengenal hati papa. Oleh karena itu ia tidak akan percaya kepada anak. 여러분, 이게 광야 이스라엘 백성들의 문제였습니다. Ini adalah masalah orang Israel di padang gurun. 그런데 안타깝게도 이것이 오늘 우리의 문제입니다. Tapi sayangnya adalah masalah ini adalah masalah kita sekarang. 하나님의 능력은 원합니다. Mereka ingin melihat kuasa Allah. 하나님이 교회를 성장시키기를 원합니다. Ya. Mereka ingin menumbuhkan gereja sesuai dengan kehendak Allah. 이런저런 문제가 해결되기는 기도합니다. Mereka berdoa untuk menyelesaikan masalah ini dan masalah itu. 그런데 하나님 하는 데는 관심이 없습니다. Tapi mereka tidak mau memperhatikan, mengenal hati Allah. 하나님이 마음이 무엇인지 관심이 없습니다. Mereka tidak mau tahu hati Allah itu apa. 오직 내 문제 해결에만 관심이 있을 뿐입니다. Hanya memperhatikan untuk menyelesaikan masalah saja, masalahnya saja. 여러분, 그런 상태에서는 하나님의 응답이 주어지고 하나님의 이 신임은 함께할 수 없는 것입니다. Dalam keadaan itu, walaupun Allah mengabulkan doanya, tapi tidak jamin kepercayaan Allah. 하나님은 그런 교회를 보면서 염려합니다. Ketika Allah melihat gereja seperti itu, 근심합니다. ia merasa takut, 분노합니다. ia merasa marah. 여러분, 이 하나님의 마음이 이해가 되시나요? Apakah saudara-saudara bisa memahami hati Allah ini? Ya. 깨달아지시나요? Apakah saudara-saudara menyadari hati Allah ini? Hmm. Amin. 우리가 이것을 이해해야 하나님을 구하는 삶으로 전환이 일어나는 것입니다. Ketika saudara-saudara memahami hati Allah ini, maka saudara-saudara akan mengubah kehidupan saudara dengan kehidupan yang mencari wajah Allah. 여러분, 아까 놀라운 기적이 일어나는데 왜 하나님이 기뻐하지 않는가 이해하지 못했습니다. Tadi saudara-saudara tidak mengerti, walaupun perbuatan Allah yang begitu ajaib terjadi bagi orang Israel, kenapa ia marah? Kenapa ia murka? Tidak mengerti. 왜 기적이 일어나고 교회가 성장하는데도 왜 하나님의 신임이 함께하는 것이 아닌지 이해하지 못했습니다. Walaupun gerejanya bertumbuh dan walaupun gerejanya berjalan dengan baik, kenapa kepercayaan Allah tidak ada di gereja kami? Dulunya saudara-saudara tidak mengerti hal itu. 근데 이제 그 차이가 보이기 시작했습니다. Sekarang saudara-saudara sudah bisa melihat perbedaan itu. 우리에게 주님의 은혜가 더 부어지길 축복합니다. Saya berharap dan berdoa kasih karunia Tuhan lebih dicurahkan. Amin. 잠깐 쉬었다가 계속하겠습니다. Kita akan istirahat ya 15 menit.